9 पर्यंत इन दीज 3 स्लॅब्स आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. म्हणजे जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ असता पयली युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेन यू कन्ज्यूम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिजन टू बिलीव दीस. हे कित्याक कमी जातले म्हणटा ते की तुमी बरे भशेन यूज करा. तुमी जे त्या टायमार पीक टायमाचेर जे मशिनां किंवा डिवायसीस जे यूज करतात आमकां सांगता की तुमी त्या कमी रेटी वेळाच्या टायमार यूज करा. अशें आमी फूल आमचें लायफ चेंज करूंक शकना न्ही. सो हे जे आमकां फसवणूक करपाचे प्रयत्न चल्ला डिपार्टमेंट आनी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचो, ताजो आमी निशेध करता. इट इज अ सिंपल फॅक्ट की स्मार्ट मिटरिंग लागतकूच ज्या मनशाचे 1200 बिल येता ताचे 2500 ते 3000 बिल येता. हांव तुमकां बरोवन दिता, बिकॉज दॅट इज द होल इंटेन्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. ज्या लोकांच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा, जावं ते लायट आसूं, उदक आसूं, पेट्रोल आसूं, गॅस सिलिंडर आसूं, तातूंच्यान एक्स्टॉर्शन करता भारतीय जनता गव्हर्मेंट. सो we came to ask for some clarification, but we are absolutely not convinced. आणि म्हाका दिसता हे आता एक लोक आंदोलन करचें पडटलें. तुमकां सगळ्यांक जाणां सगळ्यांक याद आसतली 5 वर्सां पयलीं आम आदमी पक्षान गोंयभर वीज आंदोलन केल्लें. 350 पब्लीक मिटिंग्स आमी गोंयभर घेतिल्ल्यो हेंच सांगपाक, बिकॉज दीस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी हॅज डन इन ऑल द अदर स्टेट्स वेर दे हॅव बीन रुलींग. आनी हे गोंयांत जातलें म्हणून 5 वर्सां गोंयकारांक आमी सावध केल्लें आणि आज आमकां हे सोंसचें पडटलें. सो वी आर अगेन गोइंग टू गो बॅक टू द पीपल अँड स्टार्ट वीज आंदोलन 2.0. कित्याक हे जे डिपार्टमेंटान प्रपोजल केला आतां ते तुमकां सांगतले ना टायम आसा, 2 वर्सां 3 वर्सां लागतले. केन्ना 2 वर्सां आसूं 3 वर्सां आसूं, केन्ना तरी आमच्या हड्ड्यार पडपाचें आसा हे. आनी हड्ड्यार पडच्या पयलीं सुद्दां हे स्मार्ट मिटरिंगाचें जे इन्स्टॉलेशन जातलें तातूंतच 500, 700, 800 कोटी वचपाचें आसा हातून. So this is a complete waste of money which is going to be extorted from the public, and ekda the meter lagtokos through the electricity bills there will be more extortions permanently. So we condemn this step. We demand complete scrapping of this whole insane and nonsensical idea. हे जे मनशाच्या तकलेन आयला पळय न्ही, हे सामको कोण तरी एक क्रुएल मनीस, म्हणजे लोकांक कशें जगपाक सुद्दां दिवंक सोदिना अशा मनशाच्या तकलेंच्यान ही आयडिया आयल्या. वी कंडेम दीस कंप्लीट प्रोजेक्ट अँड वी डिमांड द स्क्रॅपिंग ऑफ द स्मार्ट मिटरिंग इन गोवा. म्हाका दिसता आमी आतां श्रीकृष्ण बाब, सुनील बाब, आमी वी हॅड गॉन एज अ डेलिगेशन. आमी विचार केल्लो की खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान कन्फ्युजन करून दवरला. आणि कन्फ्युजन करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो मिनिस्टर आसा, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन, ही ट्रायड टू टेल दॅट तुमी चड वापर करतले आनी जाल्यार ते वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कन्फ्युजन म्हणजे पीपल ऑफ गोवा शूड बी कन्फ्यूज आनी एक्सेप्ट करपाचें. परिस्थिती अशी आसा, प्रॉब्ली आतां 2027 इलेक्शनाचेर दोळो दवरून सरकार मे डिले दीस वॉट एवर इट इज, बिकॉज वी आर डिमांडिंग ऑल्सो एंड बिकम एन इशू दे नेवर एक्सपेक्टेड. पण आमी जो आज तांकां अंडरस्टँड करून घेतलो तो स्लॅब जे सरकाराची जबाबदारी आसली सांगपाची, तो म्हणजे 9 ते 5, म्हणजे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत खंय जो 1 रुपयाचो आसा तो 80 पैसे जातलो. म्हणजे ज्या टायमार आमी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, आमचे मिडल क्लास जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता कोण कामाक आसता ते सकाळी भुरगीं स्कुलान पेरंट्स कामाक वता, लायट चलना. 9 ते 5, 5 5:30 संक आमी घरा पावता. संक घरा पावल्या उपरांत आमी भुरग्यां बरोबर बसता, जेवता, खाता. हे सगळे हे मिडल क्लास मनशाचे सांगता जाका इलेक्ट्रिसिटी यूज जाता. त्या वेळार म्हणजे 5 सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत 120% बिल, म्हणजे 1 रुपयाचे बिल येता ते 1 रुपया 20 पैसे आसता. 9 ते 1 म्हणजे 5 ते 1 ह्या टायमारूच लायट यूज करना जाल्यार केन्ना करप? आमी बंद करपाची लायट, सांजच्या वेळार घरा पावल्या उपरांत लायट बंद करपाची अशें सरकाराक दिसता की 120% तुमी बील. जी घरची बायलां आसा ती रांदता, भुरगीं टीव्ही पळयता, आमी एक कितें फॅमिली म्हणून टायम स्पेंड करता तो काळखान स्पेंड करपाचो. मागीर रातचे 1 ते सकाळचे 9 ज्या वेळार आमी म्हणटा EV चार्जिंग हे ते लोक लायता म्हणून,
ताका 100% बिलिंग आसतली. सो हे जे स्लॅब आसा दीस वील बी कंट्रोल बाय स्मार्ट मिटर आनी हो स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें आतां आमकां बील येता म्हयन्याच्या एंडाक आनी सपोज एक दीस कोण बरो ना जालो पगार कमी आसा कितें आसा जाल्यार आमी थोडो तो इंट्रस्ट भरून बील फुडें भरता. पूण आज परिस्थिती अशी जातली की इफ यू हॅव टू रिचार्ज दॅट मिटर म्हळ्यार 1000 रुपया रिचार्ज केलो आनी तो जर रातचो सोंपलो तुमकां येतलेंच तुजे कडेन पयशे ना एक रातचो सोंपलो जाल्यार तुजी इलेक्ट्रिसिटी बंद. You cannot use electricity कारण it will shut itself. So this is the smart meter which is another 500 crore expense. जो आज गोंयकारांचे हे लागपाक सोदता आनी खंयच ना खंय आमी आतां पंजाबाक 250 युनिट फ्री दिता पयल्यो आमी म्हणना फ्री नाका दिवं पूण एटलीस्ट हे बर्डन आमचेर घालूं नाका. जे 300-400 कोटी तुमकां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यानूच येवपाचें आसा ते तरी कलेक्ट करून हाडा आनी सेव दीस बर्डन ऑन मिडल क्लास हू इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट सफरर ऑफ दीस. जो मध्यमवर्गीय मनीस आसा प्रॉब्ली श्रीमंतांक आतां कांय फरक पडना बारीक घरांनी इतली कमी लायट जाता बट वेन इट कम्स टू मिडल क्लास दे आर द हायेस्ट कन्ज्युमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी तांकां हाजो मॅक्सिमम इफेक्ट जातलो. सरकारान म्हाका दिसता हाजेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवन सांगचें पडटलें ह्या 2 दिसां भितर की आमी कितें करपाचें आसा तें ना जाल्यार आमी आंदोलनाक वतले. आमी त्या दिसा सांगिल्लें आज आमी समजून घेतलें म्हणून कितें आसा तें गरज पडली जाल्यार आम आदमी पार्टी लोकां मदीं वतली आनी लोकांक घेवन हें आंदोलन करतले एंड वी विल stop these meters being installed and this electricity tariff hike which is already higher in terms of 25% additional charges. आता सीईन तुमकां कितें एक्सप्लेन केलें जाल्यार सी आनी कितें एक्सप्लेन करतलो. सी म्हणटा ताणें स्लॅब दिले ताणें आमकां सांगलें अशे तरेन इतलो फरक पडटा गोंयच्या भायर इलेक्ट्रिसिटी कमी हांगा म्हारग आसा आमी म्हारग आसा गोंयान कमी आसा म्हणटा तो. पूण हे सगळें पयलीं पासून आशिल्लें. सो आतां बदललें कितें इव्हेंट वाडले सरकाराचे की वर्सान जे 4 इव्हेंट जाताले ते आतां 100 इव्हेंट जाले 20-20 कोटीचे जाका पयशे काडपा खातीर मिडल क्लास मनशाच्या बल्सांतल्यान पयशे काडप. सो गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू फंड देअर इव्हेंट्स and their event management which they are doing all over Goa with the help of getting this money out from people's pockets. आमी बाबा आमी आनी एक पळयता स्ट्रीट लायटीचो जो खर्च आसा स्ट्रीट लायटीचें बील आसा पळय आनी मिनिस्टराचो एरगंट मिनिस्टर आज सामको एरगंट जाला. ताका कितें तो नितीश कुमार गोंयचो हांवें त्या दिसा सांगिल्लो खंयच्योय पार्टी येवं तो तांचे बरोबर आसता कारण ही जी बहुजन समाजाची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची पार्टी आशिल्ली ती ताणें काबीज केल्या आनी इट हॅज बिकम ही स्वताची जागीर आनी तो समजता जागीरदार आपूण म्हणून आनी तो डिसायड करता की 2 आपले निवडून आयल्या पुरो म्हणटा तो आनी ताचो भाव बाकीचे जाक मारू एकट्यान तर ताणें एका व्हड्यान दुसऱ्यान पांय दवरलात पेडणेकारान तो मांद्रेकारान तो मांद्रेचो तो शेमा बरोबर चार्टर फ्लायटीन भोंवत आसता. सो तो ऑलरेडी ताका जाला खबर गेला आनी जक मारू म्हणटा तो आपले 2 निवडून आयले जाल्यार खंयचोय सरकार आसो आपूण तातूंत आसतलो. हो एरगन्स ह्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराचो जो आसा तो एरगन्स ताच्या उलोवण्यांतल्यान दिसून येता. वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार कितें तुज्या बंगल्याची इलेक्ट्रिसिटी जी चालू आसता तूं नासतना आनी ताचे पयशे गरीब लोक भरता टॅक्स पेयर भरता दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जे आज स्ट्रीट लायट सांजचे 4 सुरू जाता कालूय तुमी दाखयल्ले दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुमकां मंत्र्यांक जो फुकट पावर आनी हें मेळटा दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आनी एक मिडल क्लास भुरगो मनीस जो 5 ते 6 मध्ये आपल्या फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करता आसतना पणट्यो आनी लामणड्यो लावन बसपाचो ताणें. This is what is the arrogance of this government and this is what they are trying to do. We demand that immediately हो जो tariff hike आसा तो रोल बॅक करचो. We demand की हे स्मार्ट मीटर इन्स्टॉलेशन आसा ते बंद करचे आनी एटलीस्ट 24 वरां प्रॉपरली लायट लोकांक पावची हे सरकारान हाजे बरोबर स्टेप. फुडें कितें एक्शन आसतलें तुमची. आमी 2 दीस टायम दिला तांकांय सांगला की तुमी जाय ते डिसिजन घ्या तुमकां जाय जाल्यार लोकांक तुमी सांगा कितें तें आनी क्लॅरिफाय करा हे कितें इशू आसा तो आनी कशे तरेन करतले ते ना जाल्यार वी वील गेट ऑन टू स्ट्रीट्स. आमी रस्त्यार आयले रस्त्या वयले बुराक बंद जाले आनी हे जे डिमांड हे जे फालतुगिरी चलयल्या सरकारान ही बंद जातली. आमी आर शुअर पीपल स्मार्ट मिटराची जी क्लॅरिटी आसा पळय ती तांचे कडेन ना. There were 2 bidders as far as we know. One was Adani and one was another company. Where I am told that 2 of the directors of that company are from foreign nationals. So भायल्यातल्यान कोण हांचेर प्रेशर घालता काय इनडायरेक्टली सरकाराचेच मनीस हातूंत कोण इन्वॉल्व आसा एंड वी आर ट्रायंग टू गेट दी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी 90% अबाव केल्ले आसा. What we understand is 90% EMD आशिल्लो ताच्यापेक्षा एस्टिमेटेड कॉस्टापेक्षा 90% हायर तांणी कोट केला आनी दे बीन अलॉटेड दॅट कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इन्स्टॉलिंग स्मार्ट मिटर.
स्मार्ट मीटर तुमच्या घरा लागलो की समजपाचें रिचार्ज सोंपलो लायट गेली. स्मार्ट मीटर तुमच्या घरा लागलो की समजपाचें 80, 120, 100% तुम्ही पहिले पैसे भरिल्ले आसतले, सो यू कॅनॉट डिस्प्यूट इट. आता तू बिल डिस्प्यूट तरी करपाक शकता, पूण थंय तुका ते डिस्प्यूटूय करपाक चान्स मेळचो ना, कारण ज्या टायमार पैसे सोंपले मिटर बंद, ज्या टायमार आनी तुमी झगडपाक गेले ते म्हणटाले पयलीं पैसे भर, आमी रिचार्ज करता आनी मागीर तुमचे परत कनेक्शन जातलें म्हणून. पण how is that possible? So you cannot even fight for something because your money is already with them and it is consumed by electricity department for providing you power. Right, wrong तू झगड करपाकूच शकतो ना. आनी एक सामान्य मनीस जो मिडल क्लास मनीस जाचो पगार 10-15 हजार आसा, ताका जेन्ना 2-2.5-3 हजाराचो शॉक येतलो लायटीच्या बिलाचो पळय, दॅट वील नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दॅट शॉक. बिकॉज खंय ना खंय तरी आजूच आमकां कळपाक लागलें की हे दुसरे मिटर लायल्याक 800ची बिलां 2000 जाल्यां. इमॅजिन स्मार्ट मीटर लागले म्हणटकच ताची परिस्थिती कितें जातली. सो आय थिंक दिस इज अ बिग स्कॅम बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. भारतीय जनता पार्टी मिडल क्लास जे लोक आसा तांकां खंय ना खंय तरी लुटपाचो प्रयत्न आसा. जशें श्रीकृष्णा बाबान तांकां एक प्रश्न केलो, ताच्या घरा कडेन ताजो मिटर थंय तो म्हणटा काड आनी जम सकयल्ले आपल्याक दिसना म्हणून तो बिल दिवचो ना म्हणटा थंय कोण तो लायनमॅन आसा तो. दीस इज द एरगन्स. आता इतलो ते थंयच आशिल्लो मिटर ताका बिल येतालें, तो म्हणटा आतां तुका आपूण दिवचो ना कारण तो आतां प्रॉब्ली आम आदमी पार्टीन आसा म्हणून आसा. बट दिस इज वॉट इज द स्टेट अँड फेट of common man in Goa, and I think it's time to raise issues. We will do it. Amit Bab, wastage ते म्हणले त्याने वेस्ट टॅरिफ ते डिफाइन केला त्यांनी. बेसिकली Is this defined? तोच तेंचो मरे एरोगन्स ते कितें म्हणटा किंवा स्लॅब जे म्हणटा पळय, स्लॅब आसा पळय सगळे हे समरायज करपाक गेले जाल्यार हो 9 ते 5, 5 ते 1 आनी 1 ते 9. सो 5 ते 1 तेन्नाच चडशे लोक घरा आसता आनी तेन्नाच सगळे जे कामाक वयता सगळे त्या टायमारूच घरा येता. त्या टायमार 120% आसा. समज 120% त्या टायमार आसा ते म्हणटा कितें तुमी सारखे वापरिना म्हणून तुमकां चड बिल येता. पण सारखे वापरता काय ना हे तांकां कशें खबर आसा. नॉर्मल एसी घरान चालू आसा, 2 एसी दिवन अशी चालू आसतलो त्या टायमार ते आसतले न्हू. सो दिस इज होच एरोगन्स म्हणटा पळय अमितान म्हणलो तो होच एरोगन्स की एरोगन्सा खातीर ते चल्ला सगळें.